बहुत सस्ता नहीं जातु जर्मान शेपर्ड पपी मेल फीमेल पपी अवेलेबल अच्छी पिला केम शोइची देख टेरी छुआ जाई सेठी से शोइची केमती रे ए ताली धन्य बटे रे देख हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ चिकु पेट ब्लॉग्स को आपण मान स्वागत करछि संग माने आशा करछि आपण माने समस्त भले थिबे मु एके आज जाउछि आपण मान पई जर्मन शेपर्ड मेल और फीमेल पपी आनिया जर्मन शेपर्ड मेल फीमेल पपी बहुत बढ़िया क्वालिटी अछंती 24-25 दिन छुआ अछंती ता मां को देखिए मु वीडियो भी आपण माने देखेदी बहुत बढ़िया क्वालिटी छुआ अछि आ बाहर एके आइला तो मार्केट रो 15000 16000 जर्मन शेपर्ड फीमेल पड़ जो आपन 14500 माने बाहर फीमेल तादर गोटे फीमेल अछि आ अछि मेल तीनटा देखो छेली आसी की घर भीतर पोछन देखो छेली आसी घर भीतर पोछंती कुकुर गोडे की कामुले ना कोन कुकुर गोडे के तमे ए नहीं देखो हे चली नो छेली की नब बाटर नब छेली की बाटर न तो छेली आसी घर भीतर पशिव कुकुर गोडेला ना कौन आम छेली देला तुम छेली नब तुम बाटे बाटे घर को बिल को नब ना बांधिकी नियो समस्त छेली यदि घर भीतर पशिव कामुले ता बोली कुकुर दोष मोटे कैमेरा लगे पड़ो जिते जल्दी यार भीतर कैमेरा लगी घर भीतर चारिआडे कैमेरा लगे बारी चारिक आ प्लस बाहर गोटे डेंजर चिन्ह दिहब कुकुर जमी घर भीतर प्रवेश कले डेंजर चिन्हटा लगेदेले छेली की कुकुर कामुले भी दोष ना से विषय जो भाई मैंने जानी ना तार अवगत मु अल्प दिन देखी माने वीडियोटा मु आपण मानू गोटे छाड़ी माने कोटारे ये अच्छी सेफ्टी अच्छी कोटारे आम ऊपर रिक्स अच्छी सेटा सब देखी आपण मानू माने कुकुर रखले धर कामुड़ला कौन है सेटा प्रोसेस तार अच्छी बहुत किछि मु ता विषय आपण मानू कहीदेवी जो भाई मैंने जानी ना मुझे बहुत किछि जनईदेवी वीडियो साहाय्य आउ मु आज जाऊँ जर्मन शेपर्ड छुआ बहुत बढ़िया क्वालिटी अच्छे जदि आपण मानू छुआ पसंद है तो छुआ आसी नहीं कारण छुआ आसो मैंने 4 दिन तो छाड़ 4टा छुआ सरी 4टा छुआ 2 दिन छुआ पलैबे रही मुझे तथापि आपण मान रखी है आ वीडियो को चलते जारी रे वीडियो जारी रही छुआ पाइबे ना पाइबे है वीडियो स्किप न करके वीडियो को फास्ट लास्ट सरी देखो सब जिन पाइपर जय जगन्नाथ सब डबल कोट फीमेलटा जोटा जन्म कर देख जन्म कर देखा बड़ा कोट भी बढ़िया अच्छे यार से कुआड़े पशिला अरे से पानी पिए बोली टैप रे पीछे पानी नहीं नहीं ये बढ़िया आइडिया तार नाई कौन बुद्धि देखो बुद्धि देख के मैंने पानी पिए बोली टैप खोल दे पानी जाई पीछे तो बढ़िया पीछे तीनटा रे 4टा ता भीतर पैसा कुकुर छुआ नहीं घर को कहली कुकुर छुआ देखो 4टा छुआ आसीगला आपण मान जो भाई मैंने नेबे माँ को तो देखले माँ केमती कोट रही डबल कोट हेवी डबल कोटा छुआ भी सेमती बढ़िया डबल कोट छुआ बढ़िया कोट रुआ अच्छा फिमेलटा यहाँ देख ब्लैक मास वाला यहाँ फिमेलटा है ये पूरा माँ कलर जमी पूरा बढ़िया कलर अच्छा छुआ देख कि रूम बढ़िया रूम आदि माने अलग प्रकार देखो रूम जो भाई मैंने नबाक चाहते जल्दी कंटाक्ट करूँ कंटाक्ट नंबर देदेवी छुआ टी रेट अच्छी लो प्राइस भी छुआ ना कि एत भी हाई प्राइस भी छुआ ना मार्केट किला 15,000 कि एत छुआ रही कम बढ़िया रेट छुआ मिले आपण मानक आम पुणी टाइगर मेटिंग छुआ टाइगर सही मेटिंग होता से जो फिमेलटा आपण मैंने देखो आम चार्ली छुआ आसीगला सेरेलाक आसीगला सेरेलाक 6टा आई सेरेलाक 6 2टा आई एटा दिहब केबे ना छुआ जेतबले केते दिन हे 12 दिन स्टार्टिंग हे ये आ मु एमिति न जे 25 दिन छुआ खाया देबी 12 दिन मार क्षीर सफिशिएंट होची किंतु तापर भी मु आनी सेरेलाक खाइबे आ हजम मेडिसिन आनी कारण झाड़ा फाड़ा हो कारण फास्ट खाइए माने भूसकिनी देह खराब हो हजम मेडिसिन खाइबे लिफ्ट छोट नाला कि बड़ नहीं मो पाखे भी छोट गोटे अच्छी अधा अच्छी यहाँ छोटा बड़टा भी नहीं जाइए बड़टा भी नहीं जाइए माने आम चार्ली छुआ आ जीपी भिटर बड़टा नहीं देख मो हाथ टू बड़ हम प्रिंटा भी आपको देखे दूसरी देखो आउ गोटे जिन देखो बैंडिस्टार तो मुझे खोजिली बैंडिस्टार मिललानी इजी पेट्र आईली कुरी मेडिसिन यहाँ कुरी मेडिसिन आई देखो सांग मैंने मो हाथ गली पड़ी इजी पेट्र आई एटा प्रिंटा आपण माने देखले आ मो डोंटाल दिए किंतु डोंटालटा अधा भी अच्छी सरीनी सैला पर याकु दियाव डोंटाल आग 2 थर दियाव तापर एटा दियाव एतिकी मेडिसिन आइला तापर एखा रॉयल कैनिन आसीबो केबे ना 14 दिन रु रॉयल कैनिन स्टार्टिंग कर देबी रॉयल कैनिन स्टार्टिंग कर देले पूरा सफिशिएंट कारण मार क्षीर सफिशिएंट होउची
ଚାର୍ଲି କି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଚାର୍ଲି। ଚାର୍ଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କର, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କର, ନାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କର, ଚାର୍ଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କର, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଚାର୍ଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କର। ଗୁଡ୍ ଗିଲ୍ଡମ ବାବା ହେଲା। କୁକୁର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଛୁଆ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ଜର୍ମାନ ସେପର୍ଡ ଡବଲ କୋଟ ପପି। ଦେଖ, ମେଲ୍ ପପି, ଫିମେଲ ପପି। ଆଉ ଛୁଆ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମା କୋଉଠୁ ଆଇଲି, ଛୁଆ କେମିତିଆ ହେଇଛି, କେମିତିଆ କ୍ୱାଲିଟି ରହିଛି। ଖରାରେ ବି ମୋର ମାନେ ଝାଳ ଫଳରେ ମୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ଛୁଆ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୁଆ କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫିମେଲ ଗୋଟେ ପପି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ମେଲ୍ ଦିଟା ପପି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ପପି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରାଇସରେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବି ଏମିତି ଏତେ ପ୍ରାଇସରେ ମିଳିବେନି। ମାର୍କେଟରେ ବୁଲି ଆସିବେ, ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିବ ମୋର ତାଠୁ 5-6 ହଜାର କମରେ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଖୁରୁ ଛୁଆ ଆସିକି ନିଅନ୍ତି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ବାଟରୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଛୁଆ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୁଆ ମିଳିବନି। ଭଲ ପ୍ରାଇସରେ, ବହୁତ ଭଲ କମ ପ୍ରାଇସରେ ବି ଅଛି ଛୁଆ। ଡବଲ କୋଟ ମେଲ୍ ଫିମେଲ ପପି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଡବଲ କୋଟ ପପି। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ଭାଇମାନଙ୍କର ମାନେ ପେଟ୍ ସପ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, କହିବା କଥା ନୁହଁ ତାଙ୍କ ନାଁ। ଏ ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ କୋଟ ଛୁଆ କହିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେମିତି ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ଛୁଆ ଦେଖିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଡବଲ କୋଟ ପପି ଆଉ ଲଙ୍ଗ କୋଟ ପପି ଅଲଗା, ଡବଲ କୋଟ ପପି। ଆଉ ଡବଲ କୋଟକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଟକୁ ଡବଲ କୋଟ କହିକି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଡବଲ କୋଟ ପପି ହେଲା। ଫିମେଲ ମେଲ୍ ପପି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଛୁଆ ମିଳିବନି। ମାନେ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି 24 ଦିନ, ମାନେ ପପି ବୋତଲରେ ଖାଆନ୍ତି ତ କ୍ଷୀର, ସେରେଲାକ୍, ମୁଁ କହୁଛି କ୍ଷୀର, ସେ ତାକୁ ଆକୁ ସେରେଲାକ୍ ଟିକେ ଭଲ କିରି ଏମିତି ଖାଇପାରୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଟିକେ ଶିଖଉଛି ଏଇକା, ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଯିବେ। ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ସେରେଲାକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। 24 ଦିନ ଛୁଆ, ବଡ଼ ଥିଲେ ଭୁସ୍ କିନି ଖାଇଦେବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଟୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କରି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲେଣି। ସେରେଲାକ୍ ଦେଇଛି, ସେରେଲାକ୍ ଦେଖ କେତେ ମୋଟା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ସେରେଲାକ୍ ପୁରା ମୋଟା କରି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ମୋଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଫୁଲ ଦେଇଥିଲି, 4ଟା ଆଗ ପୁରା ଫୁଲ ଖାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଏପଟେ 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 ଏଟା ଫିମେଲଟା, ଫିମେଲ ଏରା ଭଲ ଖାଇବ। ମେଲ୍ ଟୁ ଫିମେଲ ଭଲ ଖାଇବି, ଖା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ମୁହଁ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ମନକୁ ଚାଟି 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 ଦେଖ ଖାଇଲା। ଲଗେଇଲି ମୁହଁ, ଦେଖ ଫିମେଲଟା ଖାଇଲା। ଫିମେଲ ହେଉଛି ଏଇ ମଝିଟା, ଏସବୁ ମେଲ୍। ରୁମ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ରୁମ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୁମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ 24 ଦିନ ଛୁଆ, ଛୁଆ ବଡ଼ ହବ, ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ରୁମ ହବ। ମାସକରେ ହେଇଯିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ ହେଇଯିବ। ଆହୁରି 7-8 ଦିନ ଅଛି, 7 ଦିନ ଅଛି। ଏଇ ଛାଡୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କଲି, ଭାତ କଲି, ତରକାରୀ କଲି, ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହାତ ପୁରେଇ ପାରୁନି, ଲୋଭ ଲାଗିଲାଣି ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କରିବେ। ଏଇଟା କେନ୍ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। କିଏ ଖାଇବ ଆସ। କଣ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ବୁଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ, ବୁଲା କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କରି କୁକୁଡ଼ା ଆଇଛି, ନେଇଯାଇଛି କିଲେ କୁକୁଡ଼ା ନେଇଗଲି। ଏବେ ଏତିକି ଖାଇବି, ରାତିରେ ଖାଇବି। ଆଉ ଯାହା ରାତିରେ ଖାଇବି, କାରଣ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ସେଥିରେ ପୁଣି କୁକୁରଙ୍କ କାମ ସାରି ପୁଣି ଆସି ରୋଷେଇ କରାହେଲା। ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ମୋ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ ଏଇକା ଛାତ ଉପରକୁ ଆଇଛି, ଦେଖ ମେଘ ପକଉଛି। ମୁଁ ଏଇକା ଉପରେ ଘରେ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖିଲ ମେଘ ପବନ ଯେଡେ ଜୋରେ ଆଇଛି, ବିଜୁଳି ଚଡଚଡ ମାରୁଛି। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଟା ଦେଇଛି, କେଡେ ଜୋରେ ପବନ ଧୂସରା ଉଡୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ଦେଖାଯିବ। ଦେଖ କେତେ ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ପୁରା ଘଡଘଡି ମାଇଲା, ଘଡଘଡି ମାରୁଛି, ଲକି ବୋବଉଛି। ମେଘଟା ହେଲେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ମେଘଟା ହେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା ପଡିଯାଆନ୍ତା ସବୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କି ନା ଆମ ଆମ୍ବ ଚଣା ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଆମ୍ବ ଚଣା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଆ ଗଛରେ କେଜେ ଆମ୍ବ ଚଣା, ମେଘ ଆଇଲାଣି ପ୍ରବଳ ଜୋରେ। ପବନଟା ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଡେ ଜୋରେ ମେଘ ଆଇଲାଣି। ଭାଇ ଭାଇ ଆଇଲା ଆଇଲା। ପିଲା କେମିତି ଶୋଇଛି ଦେଖ, ଟେରେଇଛି। ଛୁଆ ଯାଇ ସେଠି, ସିଏ ଶୋଇଛି କେମିତି। ଏରେ ଏ ତାଲି, ଧନ୍ୟ ଟେରେଇ ଦେଖ। ତାଲି, ଏ ତାଲି, ତୋର ସିଏ କି ଛୁଆ? ତୁ ବା କହିଲି ଆମ ଠେକୁଆ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଜର୍ମାନ ସେପଟ ଭଳିଆ କାନ ଟେକି ଗଲାଣି ରେ ବାପ। ହେଇରେ ଛୁଆ ଯାଇ ସେଠି, ତୁ ଆମର ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛୁ ଏଠି। ଘଟଣା କଣ? ଉଠିଗଲେ, ନାଙ୍ଗୁଡ ବାଡେଇ ଦେଲା, ସିଏ ଉଠିଗଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଙ୍ଗୁଡ ବାଡେଇ ଦେଲା। ନାଙ୍ଗୁଡ ବାଡେଇ ଦେଲା, ସେ ଉଠିଗଲେ। ଶୁଅ 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 ଶୁଅ।